Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sirkhizaracademy. Today we have chapter from the 10th class and this one is 5th chapter of this class with the name A Bad Dream, Ek Bura Khwab. What we have practiced, that is to learn this one in English with the application. Later I will tell you this one in Urdu line by line. उससे भी पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा ताकि आप इस सबक को समझ लें और उसके बाद हम इंग्लिश इसकी सुनेंगे अमेरिकन एक्सेंट के अंदर एक एप्लीकेशन के थ्रू और उसके बाद फिर मैं लाइन बाय लाइन उर्दू बताऊंगा। चलें तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अ बैड ड्रीम, एक बुरा ख्वाब। इस चैप्टर के अंदर हमें एक करैक्टर बताया गया, अब्दुल साहब हैं जो अपने भाई के साथ करीम के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी गांव के अंदर कुछ अरसा वो छुट्टियां गुजारेंगे। लेकिन उससे पहले जाने से पहले उन्हें एक ख्वाब दिखता है जो बहुत डरावना होता है। उस ख्वाब के अंदर क्या होता है, उन्हें एक तस्वुर ये होता है कि वो प्लान बना चुके होते हैं कि सुबह उन्हें निकलना है और पत्नी एक जगह होती है जहाँ पर जाके उन्हें रहना है। तो उनका ख्वाब स्टार्ट इस तरह से होता है कि एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए और उनका सफ़र स्टार्ट हो गया है। वो गांव के उस जगह पर उतरते हैं जहां उन्हें जाना होता है। तो वहां पे उन्हें एक कुली मिलता है जो उनका सामान उठाने के लिए। तो पूरे स्टेशन पे कोई भी नहीं होता, पूरा स्टेशन गर्द गुबार हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ कोई आता ही नहीं है। जब वो वहाँ उतरते हैं तो वहाँ कोई लोग भी नहीं होते, सिर्फ एक वहाँ पर कुली होता है जो उनका सामान उठाता है। और जब अजीज़ साहब उससे बताते हैं कि हम फ़ला जगह रहने जा रहे हैं तो वो उन्हें हैरत से देखता है और खौफज़दा नज़रों से देखता है। उसके बाद वही कुली उनके लिए एक वैन का इंतज़ाम करता है। जब वो वैन वाले को बताते हैं कि हमें फ़ला जगह उतार दो तो वैन वाला भी उसे डर के देखता है, कहता है कि यार आप उस जगह जा रहे हो, आपको यकीन है? तो अजीज़ साहब जो है वो घबरा जाते हैं, कहते हैं यार क्या बात है, आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? तो वो वैन ड्राइवर उन्हें बताता है कि भाई लोगों का, गांव के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका मानना ये है जिस घर में आप जा रहे हो रहने के लिए स्टे कर रहे हो वो आसेब ज़दा है, वहाँ पे भूत है। तो अजीज़ साहब और करीम साहब और उनकी फैमिली और उनके बच्चे जो हैं वो इस बात पर हंसने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और आप बस हमें ऐसे ही डरा रहे हो, चलो ऐसा कुछ नहीं होता। ये कह के वो लोग चलते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो 3 कमरे होते हैं उस घर के अंदर। घर तो बड़ा आलीशान होता है, इसमें 3 कमरे होते हैं। एक कमरा अजीज़ साहब और उनकी मिसिस के लिए होता है, दूसरा करीम और उनकी मिसिस ले लेते हैं, तीसरा जो कमरा है वो बच्चों को देते हैं जो उस घर का सबसे बड़ा कमरा होता है। तो उन्हें घर में दाखिल होकर तो ऐसा कोई खौफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब वो बाहर निकल के जाते हैं तो गांव के अंदर कुछ गांव वालों से मुलाकात करते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं वो भी उन्हें यही कहते हैं कि आपने कहाँ स्टे किया है, बताते हैं कि फ़ला घर के अंदर। तो वो भी कहते हैं कि भाई बेहतर ये है कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, आप फ़ौरन उस घर को छोड़ दो। तो फिर वो सारे के सारे लोग जो हैं वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक समझते हैं और वो कहते हैं कि यार आप खामा हमें परेशान कर रहे हो, हमें डरा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे दिन अजीज़ साहब के साथ ऐसा होता है कि रात में जब वो सो रहे होते हैं तो अचानक से उनकी चादर कोई खींचता है। तो उन्हें लगता है कि वो बिल्ली है जो उनकी चादर खींच रही है। तो वो अपने चादर को अपने सर के अंदर दबा लेते हैं और उसे टाइट पकड़ लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है कि बेड कोई खींच रहा है। तो एकदम वो घबरा कर उठते हैं, लेकिन घबरा तो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब सही हो जाता है लेकिन उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। जब सुबह उठ के वो अपने भाइयों को और अपनी मिसिस को और भाभी को बताते हैं कि इस तरह हुआ था तो वो भी मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर वो दिन के अंदर खेतों में जाते हैं। खेतों में जब वो ये सारे का घूम फिर रहे होते हैं बच्चे, वापसी में करीम साहब के दिमाग में वही अजीज़ साहब के दिमाग में वही चढ़ा हुआ होता है कि किस तरह से उनके रात में उनके साथ ये हुआ था। वो कहते हैं आप सब घर जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जब वो थोड़ी देर का कहते हैं तो खेतों में घूम रहे होते हैं, अचानक मगरिब का टाइम हो जाता है, अंधेरा सा होने लगता है। तो एक सरनुमा कोई चीज़ होती है जो फ़ौरन उनके सामने आ जाती है। तो वो अपना रास्ता बदलते हैं तो वो चीज़ उछल कर दूसरी तरफ से वो सर उनके सामने आ जाता है। वो घबरा कर आँख बंद करके बस भागते रहते हैं दौड़ते हुए घर की तरफ। और जब वो घर पहुँचते हैं तो घर में जाके देखते हैं कि पहले उनके बच्चे और भाभी, करीम साहब वो सब बैठे होते हैं। वो उन्हें सारा माजरा बताते हैं कि इस तरह खेतों में मेरे साथ हुआ। तो वो फिर हंसते हैं सारे और कहते हैं आप घबरा गए और आपने गाँव वाले की बातों को दिल पर ले लिया, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी खैर बहरहाल बच्चे सोने चले जाते हैं। करीम साहब और उनकी मिसिज़ और अजीज़ साहब और उनकी मिसिज़ खाने की टेबल पर रात में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनके बराबर की 2 कुर्सियाँ हिली हैं और ऐसा लगा है कि किसी ने कुर्सी खींची और उसके ऊपर बैठ गया और दोबारा उस कुर्सी को टेबलों के नीचे कर दिया है, जैसे कोई आकर बैठा है लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा होता।
ये मंज़र देख के वो चारों घबरा जाते हैं और चीखने लगते हैं। इसी चीखो पुकार के मंज़र में अचानक से अज़ीज़ साहब की जो वाइफ़ होती हैं वो उन्हें उठाती हैं और उन्हें कहती हैं कि भाई क्या हुआ है, चलो चलना नहीं है क्या घूमने के लिए। तब उन्हें एहसास होता है कि अभी तो वो घूमने गए ही नहीं हैं, बल्कि अभी खाली उन्होंने प्लान बनाया जाने का और वो इतनी देर से खाली ख्वाब देख रहे थे। तो जब वो चौंक के उठते हैं तो वो अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे एक बुरे ख्वाब से उठाया। तो ये पूरी कहानी के अंदर एक पूरा बुरा ख्वाब जो बताया वो एक गांव की एक हॉरर टाइप की स्टोरी बताई है। चलें तो अब हम इस चैप्टर को सुनते हैं इंग्लिश में और फिर उर्दू में, ताकि हम इसे लाइन बाय लाइन समझ सकें। A bad dream. Chuck, 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 chuck. The train was slowly moving out of the station. Everyone was very excited. Mr. Aziz and his family were finally on their way for a long-awaited trip. They had planned and waited for this holiday for nearly 3 months. They were very happy as Mr. Aziz's brother, Mr. Kareem, and his family had also decided to accompany them. The two families got along very well together. They often went on picnics together, but this was the first time that they had decided to spend 10 days together. Everyone was in a good mood. They had booked a whole compartment in the train, which had an attached bathroom. The elders were talking about the village that they had planned to visit. The children were playing cards and joking and teasing each other. Mr. Kareem asked his brother what kind of house he had booked and whether it was near the station. Mr. Aziz said that the house was far from the station and was situated near the fields, to enable them to truly appreciate and enjoy village life. They would have to hire a van to get to the house. The journey passed very comfortably. In the morning, they reached Patni. Everyone was very excited as they got off the train. The station was small and dusty. There was only one porter at the station helped them unload their luggage. He asked them where they wanted to go. When Mr. Aziz told him, he looked at him in a strange manner. "Are you sure, sir?" he asked. "Yes," said Mr. Aziz. The porter took them outside. He looked around and found a van driver. He told him where these people wanted to go. The van driver had a strange, frightened look on his face. "Are you sure, sir?" he asked. Mr. Aziz could not understand why everyone was asking this, as the porter had also asked the same question. He failed to work out what was bothering these people. Anyway, they put their luggage in the van, and they also got in. On the way, Mr. Aziz told the driver that they had rented the house for 10 days. The driver told him that the people of that area believed that the house was haunted. Mr. Aziz laughed and said that he did not believe in such stories. When they reached the house, they quickly unloaded their baggage, paid the driver, and went in. They did not find anything strange about the house. In fact, they liked it as it vast, big and airy, with a nice view of the fields and the village. There are mere 3 bedrooms in it. Mr. and Mrs. Aziz took one room, Mr. and Mrs. Kareem took the other, and the children took the 3rd room, which was the biggest room of all. They unpacked their belongings, and after a light lunch they went out and looked around the garden. In the evening, they had an early dinner, and everyone went to bed, as they were all very tired. The next morning, everyone got up early. After breakfast, they went out into the fields, where they met some people from the village. They told these people where they were living. The villagers were some of them even told them to leave before the ghosts harmed them in some way. They just laughed and told the people that here was no such thing as ghosts. The villagers shrugged and said, "May Allah protect you." And so, the days passed. They enjoyed the clean air of the village and fresh vegetables from the fields. They all felt relaxed and did not want to go back. A week passed, and then strange things started to happen. On the 7th night, Mr. Kareem was sleeping very peacefully. Suddenly, he felt that someone was pulling his blanket. He thought it was a cat, so he pulled his blanket up and started to sleep. Again, the same thing happened. This time he pulled the blanket up and held it tightly under his head and feet. When he did this, someone started pulling his bed. Now, he began to be afraid and could not understand what was happening.
After a while, everything was normal, but he could not sleep the whole night. The next morning, he told the whole story to his brother and his wife. But nobody believed him. They said it was nothing. He was just trying to fool them. He tried to convince them, but they just laughed it off. In the evening, they all decided to go for a walk in the fields where people were working. The children enjoyed the cool breeze of the evening. They all had fresh cucumbers, washed in cold water. On their return to the house, Mr. Karim said that he did not want to go back yet, he wanted to go for a long walk. So, everyone went back, while Mr. Karim went for a walk. While he was walking, Mr. Karim was thinking about the incident of the previous night. He was deep in thought when he felt someone walking behind him. He looked back but did not see anyone. It was getting dark. Mr. Karim had a strange feeling. He quickly moved to the other side and started walking back towards the house. But then a strange thing happened. The head jumped and blocked his way. He quickly changed his route again and went to the other side. But the head jumped on the other side. Mr. Karim just did not know what to do, he was too scared to think. As he was alone, and no one was there to see him, he just closed his eyes and started running towards the house. After a while, breathing heavily, he stopped and opened his eyes. He looked back along the path. There was nothing. He began to walk as fast as his legs could carry him and reached the house. Once inside, he quickly shut the door. He leaned against the closed door for a while to catch his breath and then slowly went inside where the rest of the family were relaxing and chatting, having tea and biscuits. They saw Mr. Karim with a frightened look on his face. They asked if everything was all right. He sat down and then narrated the whole story to them. Once again, they all made fun of him, and did not believe him. They said that he was allowing the village gossip to dominate his thoughts and was imagining that there were ghosts. On the last night of their visit, after all the children had gone to bed, Mr. and Mrs. Aziz, and Mr. and Mrs. Karim were sitting at the dining table, talking about their visit to the village, when a hair-raising occurrence stunned them. An empty chair, opposite Mr. Karim's chair and beside Mr. Aziz's chair, was pulled out and it went in a bit as if someone had sat on the chair and pulled the chair inwards. They could not see anyone. Except for the movement of the chair, there was no other indication of anyone's presence. All of them just stared at each other. They could not utter a single word and they all started screaming. Actually, Mr. Karim woke up next moment screaming from the sleep. He saw Mrs. Karim beside his bed. "Wake up, Mr. Karim. You better hurry. We are supposed to be leaving now for our long-awaited trip." Mr. Karim was taken aback. He astonishingly said, "Are we not there already, the place of horror and horror? Mr. Karim has been sleeping all night and they be waiting for him to wake up and accompany them for the trip." It became clear now that all those horrific experiences were the part of his all dream only. Mr. Karim thanked Mrs. Karim to wake him up from his bad dream. एक बुरा ख्वाब। झक 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 ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से बाहर जा रही थी। हर कोई बहुत पुरजोश था। अजीज साहब और इनका ख़ानदान बिल आखिर एक तवील अरसे से मुंतज़िर सैर के लिए जा रहे थे। इन्होंने तकरीबन 3 माह तक इस छुट्टी का मुंसूबा बनाया था और इंतज़ार किया था। बहुत खुश थे क्योंकि अजीज़ साहब के भाई करीम साहब और इनके अहले खाना ने भी इनके साथ जाने का फ़ैसला किया था। दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। वो अक्सर एक साथ पिकनिक पर जाते थे, लेकिन ये पहला मौका था जब इन्होंने 10 दिन तक एक साथ गुजारने का फ़ैसला किया था। हर कोई अच्छे मूड में था। इन्होंने ट्रेन में एक पूरा डब्बा मुख्तस करवाया था, जिसके साथ मुंसलिक गुस्लखाना भी था। बड़े इस गांव के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी सैर का इन्होंने मंसूबा बनाया था। बच्चे ताश खेल रहे थे और मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को छेड़ रहे थे। करीम साहब ने अपने भाई से पूछा
کہ انہوں نے کس طرح کا گھر مختص کرایا ہے اور کیا یہ اسٹیشن کے قریب ہے؟ عزیز صاحب نے کہا کہ گھر اسٹیشن سے بہت دور ہے اور کھیتوں کے قریب واقع ہے، تاکہ وہ گاؤں کی زندگی کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے اور اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ انہیں گھر پہنچنے کے لیے ایک وین کرائے پر لینا پڑے گی۔ سفر بہت آرام سے گزر گیا۔ صبح وہ پٹنی پہنچ گئے۔ ٹرین سے اترتے ہی ہر کوئی بہت پرجوش تھا۔ اسٹیشن چھوٹا اور گرد آلود تھا۔ اسٹیشن پر صرف ایک کلی تھا جس نے ان کا سامان اتارنے میں ان کی مدد کی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ عزیز صاحب نے جب اسے بتایا تو اس نے عجیب انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو یقین ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، عزیز صاحب نے جواب دیا۔ کلی انہیں باہر لے گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور ایک وین ڈرائیور کو تلاش کیا۔ اس نے اسے بتایا کہ یہ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ وین ڈرائیور کا چہرہ عجیب خوفزدہ لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ عزیز صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہر کوئی یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے، کیونکہ کلی نے بھی یہی سوال پوچھا تھا۔ وہ یہ گٹھتی سلجھانے میں ناکام رہے کہ ان لوگوں کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا سامان وین میں ڈال دیا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ راستے میں عزیز صاحب نے ڈرائیور کو بتایا کہ انہوں نے 10 دن کے لیے مکان کرائے پر لیا ہے۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ اس علاقے کے لوگوں کا خیال ہے کہ گھر آسیب زدہ ہے۔ عزیز صاحب ہنسنے لگے اور کہا وہ ایسی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے جلدی سے اپنا سامان اتارا، ڈرائیور کو ادائیگی کی اور اندر چلے گئے۔ انہیں گھر میں کوئی عجیب بات نظر نہ آئی۔ در حقیقت وہ انہیں پسند آیا تھا کیونکہ وہ بڑا اور ہوادار تھا۔ کھیتوں اور گاؤں کا ایک اچھا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں 3 سونے کے کمرے تھے۔ مسٹر اور مسز عزیز نے ایک کمرہ لے لیا، مسٹر اور مسز کریم نے دوسرا کمرہ لے لیا اور بچوں نے تیسرا کمرہ لیا جو سب سے بڑا کمرہ تھا۔ انہوں نے اپنا سامان کھولا اور دوپہر کے ہلکے پھلکے کھانے کے بعد وہ باہر چلے گئے اور باغ کے ارد گرد دیکھا۔ شام کو انہوں نے جلدی رات کا کھانا کھایا اور ہر کوئی بستر پر چلا گیا کیونکہ وہ سب بہت تھک چکے تھے۔ اگلی صبح سب جلدی اٹھ گئے۔ ناشتے کے بعد وہ کھیتوں میں چلے گئے جہاں ان کی ملاقات گاؤں کے کچھ لوگوں سے ہوئی۔ جب انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ ان میں سے کچھ نے انہیں یہاں تک کہا کہ یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ بھوت آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے۔ انہوں نے صرف ہنستے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ بھوتوں جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور اس طرح دن گزر گئے۔ وہ گاؤں کی صاف ہوا اور کھیتوں کی تازہ سبزیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ وہ سب پرسکون محسوس کر رہے تھے اور واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور پھر عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ 7ویں رات کریم صاحب بہت پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اچانک انہیں لگا کہ کوئی ان کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بلی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا کمبل نیچے کھینچا اور سونے لگے۔ پھر وہی ہوا۔ اس بار انہوں نے کمبل کو اوپر کھینچا اور اسے اپنے سر اور پیروں کے نیچے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو کسی نے ان کا بستر کھینچنا شروع کر دیا۔ اب وہ خوفزدہ ہونے لگے اور سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب سب کچھ نارمل تھا لیکن وہ پوری رات سو نہ سکے۔ اگلی صبح اس نے ساری کہانی اپنے بھائی اور اپنی بیوی کو بتائی، لیکن کسی نے ان پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، وہ صرف انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان پر ہنس دیے۔ شام کو ان سب نے کھیتوں میں سیر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں لوگ کام کر رہے تھے۔ بچے شام کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوئے۔ ان سب کے پاس ٹھنڈے پانی میں دھوئے گئے تازہ کھیرے تھے۔ گھر واپسی پر کریم صاحب نے کہا کہ وہ
ابھی واپس نہیں جانا چاہتے، وہ لمبی چہل قدمی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب واپس چلے گئے، جبکہ کریم صاحب سیر کے لیے چلے گئے۔ چلتے چلتے کریم صاحب پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ گہری سوچ میں تھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ کریم صاحب کو ایک عجیب احساس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے دوسری طرف چلے گئے اور واپس گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی اور سر اچھل پڑا اور ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا راستہ دوبارہ تبدیل کیا اور دوسری طرف چلے گئے، لیکن سر دوسری طرف کود گیا۔ کریم صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، چونکہ وہ اکیلے تھے اور انہیں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد زور زور سے سانس لیتے ہوئے وہ رک گئے اور اپنی آنکھیں کھولی۔ انہوں نے رستے میں پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی تیزی سے چلنے لگے جتنا ان کی ٹانگیں اسے لے جا سکتی تھی، اور وہ گھر پہنچ گئے۔ اندر جاتے ہی انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کے ساتھ وہ سانس لینے کے لیے کچھ دیر کے لیے جھکے اور پھر آہستہ آہستہ اندر چلے گئے، جہاں باقی خاندان آرام اور گپ شپ کر رہا تھا، چائے اور بسکٹ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے کریم صاحب کے چہرے پر خوف کا سایہ دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گئے اور پھر انہیں ساری کہانی سنائی۔ ایک بار پھر ان سب نے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر یقین نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گاؤں کی گپ شپ کو اپنے خیالات پر حاوی ہونے دے رہے ہیں اور تصور کر رہے تھے کہ وہاں بھوت ہے۔ اپنے دورے کی آخری رات تمام بچوں کے بستر پر جانے کے بعد مسٹر اور مسز عزیز اور مسٹر اور مسز کریم کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، گاؤں کی سیر کے بارے میں بات کرتے، جب ایک بال کھڑے کر دینے والا واقعہ نے انہیں دنگ کر دیا۔ کریم صاحب کی کرسی کے سامنے اور جناب عزیز کی کرسی کے پاس ایک خالی کرسی کھینچی گئی اور وہ تھوڑی سی اس طرح بیٹھی کہ جیسے کوئی کرسی پر بیٹھ کر کرسی کو اندر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کرسی کی نقل و حرکت کے علاوہ کسی کی موجودگی کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ یہ سب ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکے اور وہ سب چیخنے لگے۔ اصل میں کریم صاحب اگلے لمحے نیند سے چیختے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے مسز کریم کو اپنے بستر کے پاس دیکھا۔ جاگیں کریم صاحب، بہتر ہے کہ آپ جلدی کریں، ہمیں اب اپنے طویل منتظر سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ کریم صاحب حیران رہ گئے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، کیا ہم پہلے ہی خوف کی اس جگہ سے ہو کر نہیں آئے؟ کریم صاحب ساری رات سوتے رہے تھے اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جاگیں اور سفر میں ان کا ساتھ دیں۔ اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ تمام ہولناک تجربہ صرف ان کے خواب کا حصہ تھا۔ کریم صاحب نے مسز کریم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انہیں ان کے برے خواب سے جگایا۔